السلام علیکم معزز ناظرین کرام، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو ARY ڈیجیٹل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، آج آپ کی لائیو کالز ہوں گی، ہفتے کا دن ہے، اور کل میں منتھلی پریڈکشن دوں گا فار دا منتھ آف مے۔ اور دوسری چیزیں وہ آپ سے میں نے عرض بھی کی کرتا رہتا ہوں، ریمائنڈ کراتا رہتا ہوں، جو ساری باتیں بولی تھی ان کو دیکھتے رہیے گا۔ آپ سے کہا تھا 22 اپریل کے بعد عالمی طور پہ معمولی سی کمی ہوگی۔ یورپ، اسپین، اٹلی، جرمنی میں لاک ڈاؤن، ہالینڈ میں لاک ڈاؤن نرم ہونا شروع ہو گئے، دوائیوں کی ایجاد پہ فوکس ہو گئے لوگ۔ اور یہ جو 4 مئی سے 17 جون 18 جون کا ٹائم ہے، ویری امپورٹنٹ۔ اس کے بعد یا تو یہ ڈس اپیئر ہو جائے گا یا پھر اللہ تعالیٰ اس کا طریقہ علاج دریافت کروا دے گا۔ نیو ورلڈ آرڈر دسمبر میں وہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ مودی کی خباثت پن جو ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ اکانومی کا جو پڑ رہا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ اس لیے ریمائنڈ کراتا رہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رجسٹر ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام خاتون، فرمائیے گا۔ جی میں رضوانہ بات کر رہی ہوں۔ میری ڈیٹ آف برتھ 9 دسمبر 1988۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے۔ 9 دسمبر آپ نے کہا اور آپ نے فرمایا 1988، اور ٹائم آف برتھ آپ کا 8 دسمبر 1988۔ اب اچھا، اب 8 دسمبر، پہلے آپ نے 9 جی وہ رات 11 سے 11:30 بجے کے درمیان۔ اچھا جی، 8 دسمبر 1988۔ پھر سن لیجیے غور سے، 1988، 1988۔ جی 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 جی۔ اور کتنے بجے پیدا ہوئی؟ رات 11 سے 11:30 بجے کے درمیان۔ کہاں پیدا ہوئی تھیں آپ خاتون؟ جیلم میں۔ جیلم میں۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے۔ یہ آ گیا آپ کا ذائقہ۔ 100% شادی سے متعلق آپ کا سوال ہونا چاہیے۔ جی جی جی۔ خاتون یہ بتائیے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، 1 2 3 4 5، آپ کسی کو پسند کرتی تھی خاتون ماضی میں؟ جی۔ اس میں بڑے پرابلم اور پریشانیاں آئی ہیں، اور خاص طور پر آپ کا، بولو خاتون، یہ جو آپ کا 2017 کے بعد سے ٹائم شروع ہوا ہے، اس نے آپ کی زندگی کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہے۔ سن رہی ہیں آپ؟ جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں، ایمانداری کا تقاضا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، ویسے تو میرا اللہ بہتر جانتا ہے، عالم الغیب وہ ہے، لیکن جو میرا اندازہ ہے، یہ آپ کا تھوڑا سا ٹائم لمبا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا کرم کر دے گا میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ اور یہ سال 2020 جون آنورڈ، 2021 22، اس میں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کافی بہتری اور اچھی نیوز مل جائیں گی آپ کو۔ دوسرا بی بی، ایک چیز آپ یاد رکھیے گا۔ ہلو جی جی۔ آپ اس پہ چلی جائیں، اسکرین پہ چلی جائیں، یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں، آپ کو لکھنا شروع کریں۔ نمبر 1 تو آپ نے بلو، بلیک، ریڈ، مرون، یلو، اچھا خاصے رنگ منع کر رہا ہوں آپ کو، بلو، بلیک، ریڈ، مرون، یلو، یہ رنگ قطعی طور پہ نہ پہنیے گا۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے، ہر ہفتے کے دن 1 پاؤ کالا چنا یا کالی دال اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی غریب مسلمان کو دے دیجئے۔ اسی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے آپ ایک کام کر لیں، ناریل کے پیسز بنا لیجئے گا، 8 پیسز وہ دے دیجئے۔ اور ہر جمعرات کے دن 3 پیلے بیسن کے لڈو اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیں۔ اور خاتون آپ نے پڑھنا کیا ہے وظیفہ، اول و آخر درود ابراہیمی 8 مرتبہ، درمیان میں 107 مرتبہ آپ پڑھیں گی، یا ودودو، یا لطیفو، یا عزیزو، یا سمدو، یا توابو۔ 2 اسماء لائیے اور لگا لیجئے، یا رحمانو یا رحیمو۔
اس کے بعد خاتون آپ نے پڑھنا ہے اللہ بھلا کرے 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ کوثر، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ طٰہٰ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگی. انشاءاللہ رب العزت آپ کے لیے بہت کرم نوازی کر دے گا. آمین. نیکسٹ کالر کو تھرو کیجیے گا. ہلو. جی بولیے. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام خاتون فرمائیے. بھائی اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرنی ہے. بولیے ان کی ڈیٹ آف برتھ. 10 جولائی 1993. 10 جولائی 1993. 1993. ہاں 1993. ہاں تو رات 12:30 بجے پیدا ہوئی لاہور میں. اچھا لاہور. یہ آپ کی صاحبزادی ہیں؟ جی بھائی بیٹی ہے. جی اچھا ذائقہ ہے ماشاءاللہ سے. بچی بہت شادی کا مسئلہ ہے. ہاں وہی میں اسی طرف آ رہا تھا. شادی کا ایک پرابلم ہے لیکن زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسری تمام خصوصیات عنایت کی ہیں. ذائقہ بہت اچھا ہے، قسمت کی بہت اچھی ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ خوشحالی ہمیشہ رکھے گا. اور اس کا ٹائم بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ چل رہا ہے مئی. جون کی 17 تاریخ سے اس کا دور شروع ہو رہا ہے اور 2022 کا جون ختم ہونے سے پہلے اس ٹائم سے اس ٹائم کے درمیان جو آپ کی خواہش ہو رہی ہے پوچھنے کی وہ آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں خوشیاں عنایت کر دے گا. ایک خاتون کام ضرور کیجیے گا، اس کو کہا کریں کہ آپ اسکرین پہ نوٹ کر لیجئے ہر جمعے کے دن. ڈاکٹر ہے لیکن کوئی رشتہ نہیں. ڈاکٹر ہے کیا؟ وہ رشتہ آ جائے گا، آپ فکر نہ کریں. ڈاکٹر ہے اور میں تو خود آپ سے کہہ رہا ہوں فائنینشلی کیریئر وائز بہت اچھی بچی ہے لیکن ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت متعین کیا ہوا ہوتا ہے. عالم الغیب تو اللہ ہے لیکن جو علمی اندازہ ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ انشاءاللہ اس دور کے اندر اس کی اللہ نے چاہا تو ہو جائے گی. اب آپ اسکرین پہ نوٹ کریں کیا کرنا ہے. آپ نے اس بچی کو کہنا ہے ہر جمعے کے دن یہ قلاقند مٹھائی ہوتی ہے یہ لے لے اپنے ہاتھ سے اور معصوم بچوں کو تقسیم کر دے اللہ کے نام پہ اور ہر ہفتے کے دن 8 ناریل کے پیسز اللہ کے نام پہ کسی کو دے دے. اور اس کا وظیفہ کیا ہے؟ مجھے وقفے پہ جانا ہے، میں پہلے آپ کو وظیفہ بتاؤں گا اس کے بعد کال لوں گا. خواتین و حضرات ایک وقفے کے بعد آپ کی کالز دوبارہ لیتا ہوں. جی ایک دفعہ پھر خوش آمدید ARY ڈیجیٹل پہ. میں وہ خاتون جو مجھ سے وقفے سے پہلے کنیکٹ ہوئی تھی، آپ اپنی بیٹی کو کہیے گا کہ اب کوئی رشتہ آئے تو انہوں نے آف وائٹ یا کریم کلر جسے کہتے ہیں وہ پہن کے پروپوزل جو بھی لے کے آئے اس کے سامنے جائیں. اور پلس ایک وظیفہ ہے اول و آخر درود ابراہیمی 6 مرتبہ، درمیان میں 105 مرتبہ یا ودودو یا لطیفو یا توابو یا رحمانو یا رحیمو اور 6 مرتبہ سورہ فاتحہ، 6 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ طٰہٰ اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگیں. انشاءاللہ العزیز یہ بہتر ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ان کا جو مقصد ہے آپ نے جس کے لیے مجھے فون کیا تھا وہ پورا ہو جائے گا. ایک چیز خواتین و حضرات میں ہر شو میں بولتا ہوں، ہر شو پہ بولتا ہوں اور یہ سامنے اسکرین پہ بھی ٹکر چل رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ مجھے اپروچ نہ کریں. سب میرے نام سے فراڈ اور فیک بنا ہوا ہے، اس پہ قطعی اپروچ نہ کیجیے گا. وہ چیٹر اور دھوکے باز آدمی ہیں اور میں ہر پروگرام کے آخر میں اپنے آفس کا نمبر بتاتا ہوں جہاں آپ رنگ کر سکتے ہیں. تو میں ریمائنڈ کرا رہا ہوں آپ کو. جی کالر سے بات کرائیے گا. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام خاتون فرمائیے گا. مجھے اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا ہے. یار ان کی آواز بہت ڈسٹارٹ ہو رہی ہے، اس کو کلیئر کیجیے. ہلو مجھے اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا ہے. جی ان کی ڈیٹ آف برتھ بتائیے گا. 1 جون. ہیں 1 جون 1 جون 1994. 994
1:10 ये आपकी आवाज़, आप क्या मूवमेंट कर रही हैं बहुत ज़्यादा? रात 1:10 हाँ वो तो मैंने डाल दिया। आपका जैसे फ़ोन हिल मूव, ये मोबाइल से कर रही हैं आप? जी जी बिल्कुल। हाँ अच्छा, एक जगह पे रुक करिएगा। कहाँ पैदा हुई? कराची में। कराची। वो और आप हुमायूं भाई, जी बोलिए। मुझे ना अपनी अम्मी के बारे में भी पूछना है, उनके बारे में प्लीज कोई मुझे रेमेडी कुछ बता दे। उनका दिल बहुत कमजोर है, मतलब दिल कमज़ोर है? मैं समझा नहीं है। मतलब ना जैसे इनके ना जैसे हार्ट पेशेंट समझ लें। ये कौन है आपकी? ये अभी जिनकी मैंने डेट ऑफ बर्थ बताई है वो तो मेरी बहन है, पर जो मैं अम्मी के बारे में बोल रही हूँ उनके बारे वो में मैं कोई बता दूंगा आपको, इसी में मैं के बाद बता देता हूँ। ये बहन आपकी जी। है तो बहुत अच्छी, लेकिन ज़बान इसकी बड़ी सख्त रहती है, अब बहुत ज़्यादा मुंह फटे है। हेलो हेलो। जी 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 और जी जी दूसरा, ये जब से 2019 शुरू हुआ है, मार्च के बाद से इसके लिए ज़रा सा प्रॉब्लम आ रहा है। एक जी, ये थोड़ा तो सा दिमाग इसका डिस्टर्ब हुआ है, इसकी सेहत डिस्टर्ब हुई हुई है, और ये इंशाल्लाह एक मैं आपको अच्छी चीज़ बताता हूँ, इसकी शादी बड़ी अच्छी जगह होगी। ये शादी के बारे में अपनी बहुत फिक्रमंद रहती हैं, हमारे भाई और अम्मी भी बहुत फिक्रमंद रहती हैं इनकी शादी के लिए। शादी इनकी बहुत अच्छी जगह होगी, और बहम्दुलिल्लाह है मंगलिक दोष लगा हुआ है, लेकिन अल्लाह का करम है, ऐसा कोई मसला नहीं होगा। उसकी कैंसिलिएशन भी हो रही है। तो ये बच्ची का अब इम्कान देखें, वैसे तो आलिमुल गैब मेरा अल्लाह है, हो सकता है 2020 में कोई प्रपोजल आ जाए, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि 2022 के मई से पहले इसकी शादी मत कीजिएगा। 2022 का मई गुजरे, यानी आज से ठीक 2 साल के बाद, वो फिर 24 तक इसका टाइम चल रहा है, अल्लाह का नाम लेके करवा दीजिएगा शादी। दूसरी चीज़ इसको कहिएगा कि हर अल्लाह भला करे, हर जुमेरात के दिन 3 पीले बेसन के लड्डू अल्लाह के नाम पे किसी को दे दें। और आपको ये इसको कहिएगा कि ब्लू, ब्लैक और येलो कलर बिल्कुल ना पहने। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पंचतन पाक के सत्ते इसकी शादी बहुत अच्छी होगी। मुझे लगता यही, या तो कोई टीचर होगा या बैंकर होगा, इम्कान है, कंफर्म कोई नहीं है, वो अल्लाह है। हमारे भाई के पसंद से होगी इनकी शादी। अब आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया। आपके घर वाले खड़े हुए हैं आपके साथ, देख तो नहीं रहे? नहीं 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 नहीं। हाँ, मशवरा है मेरा कि इसको बोलिएगा मोहब्बत की शादी ना करें, जी ठीक है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। और अम्मा के लिए जो उनका दिल घबराने लगता है, सूरह यासीन अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी के बाद 3 मरतबा रोज़ाना पढ़ के आप उनको बोलें कि दिल में की तरफ, यानी सीने की तरफ फूंक भी लें, पानी पे फूंक के पानी पी लें, अल्लाह से दुआ मांग लें, दिल से इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, अल्लाह का हुक्म है। और जैसे कुछ देने वगैरह की भी आप बताते हैं ना? मैंने अभी तो बताया बेटा आपको कि वो दे दें जुमेरात को 3 पीले बेसन के लड्डू, और अच्छा हाँ नहीं बताया था, भूल गया, 3 पीले बेसन के लड्डू, और हर हफ्ते को कराची में तो आसानी से 2 नारियल लीजिएगा, उसके 8 पीसेस बनाइएगा और दे दीजिएगा। बाकी हमारे भाई ये सारी रेमेडी जो देने का, ये शादी के बाद भी करना है या सिर्फ शादी से पहले का है? देखो बेटा, रेमेडीज़ तो मैं मशवरा दूंगा, वजीफ़ा और रेमेडीज़ मुस्तकिल करनी चाहिए। जहाँ आदमी छोड़ता है वहाँ चीज़ें डिस्टर्ब होने लगती हैं, मशवरा है मेरा, लेकिन लोग अपना काम होता है छोड़ देते हैं, फिर वो बाद में प्रॉब्लम आती है। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, फरमाइएगा। जी भाई, मैंने अपने भाई का पूछना है। जी उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2001। 2001 से पहले महीना तारीख? जी महीना और तारीख बताए ना पहले। महीना 27 अक्टूबर, और टाइम था उनका 11:55 सुबह का टाइम था, हफ्ता था। देखें, आपने फरमाया 27 अक्टूबर सन 2001, और टाइम क्या था? 11:55 रात, सुबह। और ये कहाँ पैदा हुए? लाहौर में। लाहौर में पैदा हुए। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। लाहौर में पैदा हुए या
देखिए आपके भाई हैं तो बहुत अच्छे यार, इनको आप पता है कहाँ डालना चाहिए था इनको? जी जी इनको बैंकिंग, आर्मी, पुलिस, ये डिपार्टमेंट इनको बहुत सूट करता है। जी जी लेकिन तो बैंकिंग का है वैसे, हैं? बैंकिंग कर रहा है मतलब। हाँ सही है, iPhone। बैंकिंग तो मैं खुद कह रहा हूँ बैंकिंग में डाल दें, जाना चाहिए था इनको बैंकिंग। नंबर 2 पे आर्मी और आर्म फोर्सेस और पुलिस डिपार्टमेंट। दूसरा भाई, ये आपके भाई, बोलूं खुल के आपसे, बोलूं? जी जी देखें ये टाइम जो है ना, ये ज़रा इनको कंफ्यूज कर रहा है बहुत ज़्यादा। एक चीज़ इनको कहिएगा कि अगर इनके जहन में ये आ रहा है कि मैं कोई जॉब स्विच ओवर कर लूँ, मत कीजिएगा। दूसरा, इनकी शादी क्या, ज़रा सा मसला है। 1 मिनट होल्ड जाइए, आप इनको होल्ड पे रख लो, मैं लोगों के सामने नहीं बताना चाह रहा। एक वक्फा लेता हूँ ख़वातीन हज़रात, वक्फे के बाद आपकी कॉल्स दोबारा लेता हूँ। एक दफ़ा फिर आपको हुमायूं महबूब खुशामदीद कहता है ARY डिजिटल पे। जी कॉलर से बात कराइएगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम भाई, बोलिएगा। सर मेरा बेटा है 13/1/2000 में। आपने कहा 13 जनवरी, यही कहा ना आपने? 13 जनवरी 2000। 13 जनवरी 2000। और कितने बजे पैदा हुए? सुबह 5 साढ़े 5 के दरमियान। 5 साढ़े 5। तो और कहाँ पैदा हुए? ये डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में। खैरपुर सिंध? जी सिंध। एक सेकंड दीजिएगा भाई, मुझे ज़रा फीड करने दें। आगे गांव है हमारा। हाँ कोई 100 किलोमीटर तक मैनेजेबल है। जी जी। हाँ 100 ज़्यादा होगा बोला। सर वो मेरा काम है, मुझ पे छोड़ दें, डोंट वरी, अल्लाह करम करने वाला है। वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को मैं अपना, अब मैं बोलना नहीं चाहता स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे लोग सारे स्क्रिप्ट जो होते हैं मेरे वो दोहरा रहे होते हैं, तो मैं इसलिए अल्लाह से तौबा करके कह रहा हूँ, मैं मैनेज कर लूँगा, डोंट वरी। दूसरी चीज़ ये सर ये बताएं, हेलो सर ये आपका बच्चा वैसे अच्छा बच्चा है माशाल्लाह, जहानत है इसमें, लेकिन इसके अंदर एक ये प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा मूडी है और इसका ना बुरा तो नहीं मानेंगे आप अगर मैं नहीं जी बताएं। थोड़ा सा बदतमीज़ हो जाता है ये, नाफरमानी। मगर ये जो इसका टाइम चल रहा है, ये ख़ास तौर पे स्पेशली 2019 से 20, ये मुझे कंफर्म कर दें ताकि मैं आगे बात करूं। ये 2019 के मार्च से ऑनवर्ड और ये अभी तक यहाँ पे इसकी एजुकेशन में प्रॉब्लम तो नहीं आए थे? हेलो हेलो हेलो। ये वो दौर था, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इस बच्चे को, अफसोस कॉल उनकी ड्रॉप हो गई, ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये ज़िंदगी में काफ़ी नाम कमाएगा और अल्लाह के करम से एजुकेशन के अंदर भी इसकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसको कॉमर्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की फील्ड में डालिएगा। और एक काम मैं आपको बता रहा हूँ, हर जुमेरात के दिन 3 पीले बेसन के लड्डू अल्लाह के नाम पे किसी को दे दें। हर हफ्ते के दिन 1 पाव काला चना या काली दाल अल्लाह के नाम पे किसी को दे दें। और इसके पढ़ने के लिए अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी के बाद 5 मरतबा के बाद दरमियान में 102 मरतबा या अलीमो या खबीरो या रहमानो या रहीमो, और 3 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, 3 मरतबा सूरह अलम नशरा, और 100 मरतबा इनको कहिएगा रब्बे ज़िदनी इल्मा। ये पढ़ के अल्लाह से अपने लिए दुआ कर लें, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जी नेक्स्ट कॉलर को थ्रू कीजिएगा। हेलो जी, मैं हुमायूं बोल रहा हूँ, फरमाइए। हाँ जी, 26 मई हैं? 26 मई 1977। आपने फरमाया 26 मई 1977। 1977। और कितने बजे हाँ पैदा हुई? शाम 6:30 बजे, भावलपुर। भावलपुर। एक सेकंड दीजिएगा।
बहावलपुर। खातून, ये अगर आपका अच्छा, एक सेकंड मुझे और दे दीजिए, इवैल्यूएशन करनी होती है बहुत रैपिड, इतने टाइम में कर नहीं पाता कोई, ये अल्लाह का करम है बस। मेरी बहन 2015 के बाद से आपकी ज़िंदगी तकलीफ़ का शिकार हुई है? अब तो 16 तक रही है, 17 से बहुत बेहतर है। नहीं, 2015 से मैं ये कह रहा हूँ आपकी ज़िंदगी में तकालीफ आना शुरू हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। 2017 के नवंबर के बाद उसमें जाके बेहतरी आना शुरू हुई है। जी बिल्कुल। और माशाल्लाह से अब आपकी प्रॉब्लमों का हल होने लगेगा। एक मेरी बहन, ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो जायचा है ना, अपने एक तो ENT का ख़ास ख्याल रखिएगा। जी। और ये आजकल जो कोरोना चल रहा है ना, लोगों को तो मैं हर एक को एहतियात करनी चाहिए। आप इन चीज़ों पे, क्योंकि आपका जो ये नाक ENT का सिस्टम बहुत सेंसिटिव है, इसका ख़ास ख्याल रखिएगा। औलाद का बताएं। औलाद अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। एक काम कर लीजिए आप, एक तो आपने हुकूक़ ज़ौजियत अदा करते हुए, ना ब्लू कपड़ा आपके जिस्म पे होना चाहिए, ना वाइट कपड़ा आपके जिस्म पे होना चाहिए, ना लाल कपड़ा जिस्म पे होना चाहिए। ये गौर से सुन लीजिए मेरी बात। दूसरा, आपने बीबी जुमेरात के, आप रहती कहाँ हैं? खानपुर। खानपुर रहती है ना, आप बाबा ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जाइएगा। अच्छा, इनको होल्ड पे रख लो, टाइम कम है, मैं इनको ज़रा डिटेल से एक चीज़ बतानी है, होल्ड पे रख लें। ख़वातीन हज़रात, वक्त इख्तिताम की तरफ गामज़न हो चला है। मैं आपसे हमेशा अर्ज़ करता हूँ, इंटरनेट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे जितनी भी आईडीज़ बनी हुई हैं, सब फेक हैं, सब फ्रॉड हैं। जब मैं बनाऊँगा तो आपको ख़ुद बताऊँगा। उन पे अप्रोच ना करिएगा, वो धोखेबाज और झूठे लोग बैठे हुए हैं। और मुझ तक अप्रोच करने के दो ही तरीके हैं। नंबर 1, ARY डिजिटल पे कल सुबह 10 बजे मैं आपको मंथली प्रेडिक्शन दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और उसके अलावा मेरा एक ही ऑफिस है पूरे पाकिस्तान में, जहां मैं बैठता हूं, वो है होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची, PC होटल कराची। वहां का नंबर है, आप वो नोट फरमा लीजिए, 021 3568 5501, 02135685501। और दूसरा नंबर है 02135685021। लेकिन दोपहर के, अभी से आप लोग कॉल करना शुरू कर देंगे तो वो प्रॉब्लम होगी आपको। ये 2 बजे के बाद आप कॉल कीजिए, 2 से 7 तक आप कल 6 रमज़ानों में ज़रा टाइमिंग शॉर्ट होती है, 6 बजे तक कर लीजिए इंशाअल्लाह ताला। फॉर अ प्राइवेट एंड कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए इस नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं, इसके अलावा किसी पे ना कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान पर अपना ख़ास रहम करे और हमारी कौम के ऊपर। अभी तक तो अल्लाह का करम चल रहा है कोरोना के हवाले से, लेकिन टाइम सेंसिटिव है। अल्लाह ताला अपना करम करता रहे आगे भी, और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा पे अल्लाह ताला अपना रहम करे, फिर कुल आलम पे अपना रहम करे, और इस तकलीफ़ से आलम दुनिया को निजात मिले, और पाकिस्तान पे अल्लाह ताला की हमेशा करम नवाजी होती रहे, हमारी फ़ौज पे, हमारी हुकूमत पे, हमारे मुल्क मुहिब वतन लोगों पे, और हमारी कौम पे। आमीन। हुमायूं महबूब को कल सुबह 10 बजे तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल सुबह 10 बजे मंथली प्रेडिक्शन लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। वक्त बचा तो कोई और बात कर लूँगा, लेकिन वो प्रेडिक्शन में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ख़वातीन हज़रात, और फेसबुक इंस्टाग्राम का आपको मना कर चुका हूँ, इस पर कतई अप्रोच ना कीजिएगा, सब फ्रॉड है। तो इजाज़त दीजिए, कल सुबह मुलाकात होती है 10 बजे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।